Dok neke zemlje ne zanimaju dečji filmovi, Češka ih ne zapostavlja. Iako rađeni po bajkama deluju realnije od mnogih drugih filmova zbog izbora glumaca. Sasvim obični ljudi koji nisu top modeli. Ako volite bajke ili ne znate šta da pustite mlađim naraštajima, tu je ova lista predloga. Najbolji prijatelj Matalene Lucius je vrag koji je kažnjen jer je probao hleb i sada se mora snaći na zemlji i ispunjavati želje siromahu Ondri. Ondra ga naziva Matej i ne sluti komu je zapravo novi drug. Želje i neće biti tako jednostavne jer će se Ondra zaljubiti u princezu, a u Mateja će se zaljubiti princezina sluškinja. Da stvar bude još komplikovanija, Ondra će imati konkurenciju. Kraljevički pola kraljevstva. Zna se kako idu bajke. Ažde ukrade kraljevičku, kralj ponudi nagradu za njeno spasenje, spasi je neki siromaške, oni se venčaju. Kraj. Ali šta se zapravo dešava posle spasenja kraljevičke? Da li je sve tako jednostavno? Siromašku, u filmu se zove Honza, ali sa onim drugim češkim H, koji ne zvuči kao naše H, pa Honza. Dakle, Honzi nude malo novaca kao nagradu, ali on ne pristaje. On hoće kraljevičku, kako je i rečeno bilo u proglasu. Honza ne zna kraljevske manire, a pojavljuje se i plemić koji bi inače spasio kraljevičku da mu se baba nije razbolala. Honza, valjda mi se Česi neće ljutiti na izgovoru, vidi da ga kraljevička neće, odreče se nagrade i odlazi, ali kada plemić zarobi kraljevičku i njene roditelje, jedini ko će je moći spasiti bit će opet Honza. Prokleta kraljevička. Murijen čezne za večnim životom, a za to joj je potrebna dobrovoljno data duša deteta. Pokušala je da natera kralja Roberta da joj da dušu svoje tek rođene kćeri, ali kad to nije uspjela, zapretila je da će kraljevstvo biti uništeno na 20. rođendan kraljevičke Elene. Kraljevstvo može spasiti samo poljubac prave ljubavi. Za poljubac se prijavljuje kraljević Jan i dolazi na proslavu njenog rođendana, ali nakon poljupca Elena se budi. Kraljevstvo nije uništeno, ali ponovo je njen 20. rođendan. Na Elenu je bačena kletva da u slučaju poljubac ne bude delovao, njen rođendan se vrati na početak sve dok Elena ne shvati kako nadmudriti Murijen i sačuvati kraljevstvo. Kraljević prestolonaslednik. Jan i Karel su braća. Jan je prestolonaslednik, ali Karel toliko silno želi presto da će Janu dati da popije napitak zaborava i kada Jan izgubi pamćenje, šalje ga u začaranu šumu iz koje se niko nije vratio. Kako se Jan neće vratiti, Karel će naslediti presto, ali Jan će biti imun na čini čarobnjaka iz šume. Među Janovim pustolovinama koje slede, najveće će ipak biti da povrati svoje pamćenje. 7 gavrana. Bogdanka, pošto je ono drugo češko H, zvaće je Bogdanka. Dakle, Bogdanka saznaje za prokletstvo svoje braće, pretvoreni su u gavrane. I kako bi ih vratilo u ljudsko obličje, mora im sašiti košulje od koprivinog platna, ali dok ne završi taj poduhvat, ne sme progovoriti ni reči. Ona se izoluje van sveta i sve dobro ide dok ne naleti princ Bartolomaj na nju i ona se ne uda za njega. Majka kraljica koristi to što Bogdanka ne govori i bavi se tkanjem platna od koprive da je pokuša napraviti ludom ili još gore vešticom. Svi bajkoviti češki filmovi su odlični i od mene sve preporuke. Pišite u komentaru utiske ili preporuku za neki bajkoviti film, nebitno čije produkcije. Zapratite kanal. Blagodarim mnogo na pažnji. Zdravo!